ସୁକିନ୍ଦାଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ବିଳାସ କୁମାର ବେହୁରା। ଶନିବାର ଦିବା 2 ଘଟିକା ସମୟରେ ସୁକିନ୍ଦାଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଳାସ କୁମାର ବେହୁରା। ସୂଚନା ମୁତାବକ ବିଳାସ କୁମାର ବେହୁରା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ରହି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱରେ ନେଇ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସୁକିନ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ନେଇ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼ାଇ ଓ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଘଡ଼ାଇଙ୍କୁ ସେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥାକୁ କେହି ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରିନଥିବାରୁ ଏନେଇ ସେ ଆଜି ସୁକିନ୍ଦାଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ଶନିବାର ଦିବା 2 ଘଟିକା ସମୟରେ ସୁକିନ୍ଦା ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୁଁ ବିଳାସ ବେହୁରା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସୁକିନ୍ଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୁଁ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ रही एवं मु दीर्घ दिन रहा भितर सुकिंदा गड़ प्रति पंचायत प्रति विजु जनता दल आमर जी अच्छा प्रीतिरंजन घड़े पूर्वर एवं से एमएलए थिले तांकु बारंबार कही सुकिंदा गढ़ उन्नयन काम को आरंभ कर जलसेचन को आरंभ कर सुकिंदा अंचल युवक मान खनि अंचल शिल्पांचल चाकरी दबा हाँ बुझू बुझिले ना एपरिक सुकिंदा पंचायत पीवा पानी मिलला नहीं मुझे जेहेतु सुकिंदा गढ़ प्रति से शोषण कले मुझे इस्तीफा दे आगामी दिन में सुकिंदा अंचल सुकिंदा विशेषकर सुकिंदा निर्वाचन मंडली आमर एठिकार जे मंत्री अच्छा प्रदीप्त बल सामंत ताकू मु अनुरोध करी से भी सुकिंदा गढ़ प्रति सुकिंदा निर्वाचन मंडली प्रति तांकर बहुत अवदान अच्छी से आगु पूर्व एमएलए नथिले भी मंत्री नथिले भी से करी आछंती विकास करछन सुकिंदा को विकास से करछंती उन्नयन काम करछंती तांको मु धन्यवाद देबी। आज प्रदीप्त बल सामंत जे मंत्री अच्छी आमर समवाय बयन शिल्प मंत्री अच्छा मु धन्यवाद देवी एवं सुकिंदा अंचल विकास हो एवं उन्नयन काम हो सुकिंदार अंचल युवक माने पूर्व प्रीतिरंजन घड़ी ठकी आसते युवक मान खनि अंचल शिल्पांचल चाकरी देव बोली देले ना सुकिंदा पंचायत विशेषकर सुकिंदा पंचायत को बहुत अणमढ़ा कर सुकिंदावासी आम चाहूँ से सुकिंदार जनसाधारण सुविधा रही किंतु जनसाधारण को प्रीतिरंजन घड़ी शोषण कर आज विजु जनता दल सभापति पदर इस्तीफा दूसरी।